Mantap guys. Mantap bro. Poin 1 ya, 24. Dos kan dos. Oh iya. Cok. Jadi kita tembak dari jauh sana ya, bawah pohon durian ini. Oh ini dia, mantap guys. Poin lagi ya. Jos kan jos, besar sekali guys. Mantap. Bismillah. Amin. Ya. Oke. Mantap. Mantap guys, poin lagi ya. Besarnya. Wow, jumbo ya. Mantap guys.